जानवर की उम्र। अहल सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है कि कुर्बानी के जानवरों में भेड़ और बकरी 1 साल, गाय और भैंस 2 साल, ऊँट 5 साल का होना ज़रूरी है। हाँ, अलबत्ता वो भेड़ और दुम्बा जो देखने में 1 साल का लगे और उम्र उसकी 6 माह हो तो उसकी भी कुर्बानी करना जायज़ है। अच्छी तरह बात समझ लें, अहल सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ फतावा अलमगीरिया किताबुल उज़हिया अल-बाबुल खामिस फ़ी बयान महल इक़ामतिल वाजिब फरमाते हैं फ़ला यजूज़ु शैअ्उम मिम्मा ज़करना मिनल इबिल वल बकरी वल गनम अनिल उज़हिया इल्ला सनिय्यु मिन कुल्लि जिन्सिन व इल्लल जज़अु मिन अज़्ज़ानि ख़ास्सतन इज़ा काना अज़ीमन व अम्मा मानी हाज़िल अस्मा फ़क़द ज़करल क़ुदूरी अन्नल फ़ुक़हा क़ालू। कुर्बानी के जानवर कौन सा है और कितनी उम्र का ज़बह करना है? का ऊँट, गाय और बकरी, इनमें जो सनी है आप उसको ज़बह करें। हाँ, अलबत्ता जो भेड़ और मेंढा है उसमें आप जज़ा ये भी ज़बह कर सकते हैं। एक है सनी और एक है ज़ान, एक है सनी और एक है जज़ा। ऊँट में से भी सनी ज़बह करें, गाय में से भी सनी ज़बह करें सा के साथ, और बकरी में से भी सनी ज़बह करें, भेड़ और दुम्बा हो तब भी सनी ज़बह करें। हाँ, सिर्फ भेड़, दुम्बा, दुम्बी, मेंढा इसमें आप जज़ा ज़बह करना चाहें तो कर सकते हैं। ऊँट और गाय में से जज़ा ज़बह नहीं कर सकते। ये ऊँट, गाय, भेड़ और बकरी इसमें सनी क्या है और ऊँट, गाय, भेड़ और बकरी में जज़ा क्या है, इसकी तफसील बयान की है। कहते हैं अल जज़्उ मिनल गनम इब्नु सित्तत अशहुर वस्सनी इब्नु सना बल जज़्उ मिनल बकर इब्नु सना वस्सनी मिन्हु इसनतैन बल जज़्उ मिनल इबिल इब्नु अर्बअ सनीन वस्सनी इब्नु खमसिन। ये फरमाते हैं कि बकरी का सनी वो है जिसकी 1 साल उम्र हो और बकरी का जज़ा वो है जिसकी उम्र 6 माह हो, और यही हाल है दुम्बा, भेड़ वगैरह का। इसी तरह गाय का सनी वो है कि जिसकी उम्र 2 साल हो और जज़ा जिसकी उम्र 1 साल हो, और ऊँट में से सनी जिसकी उम्र 5 साल हो और जज़ा जिसकी उम्र 4 साल। बताना ये मकसूद है कि ऊँट 5 साल का होना चाहिए, इससे कम ना हो। 5 साल का सनी है और इससे कम का जज़ा है। गाय और भैंस 2 साल की, उससे कम ना हो। 2 साल का सनी है और 2 साल से कम जज़ा है। इसी तरह भेड़ और बकरी इसमें से 1 साल का हो, बकरी में से 1 साल से कम का जज़ा ये जायज़ नहीं है। हाँ, भेड़ और बकरी में, भेड़ और दुम्बा में से 1 साल का सनी भी जायज़ है और 6 माह का जज़ा भी जायज़ है, लेकिन वो देखने में 1 साल की तरह लगता हो। दलाइल सही मुस्लिम बाब सिन्निल उज़हिया जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तस्बहु इल्ला मुसिन्नतन इल्ला अन युसरा अलैकुम फतस्बहु जज़अतम मिनज़्ज़ान, कि तुम कुर्बानी में उम्र वाला मुसिन्ना, कुर्बानी की उम्र वाला जानवर ज़बह करो। तर्जुमा ज़हन में रखना, ला तस्बहु इल्ला मुसिन्नतन, कुर्बानी के लिए मुसिन्ना यानी कुर्बानी की उम्र वाला जानवर ज़बह करो। हाँ, अगर ऐसा जानवर मुयस्सर न हो तो फिर दुम्बा में से जज़ा यानी 6 माह का दुम्बा जो साल का लगता हो वो ज़बह करो। यह एक बात बतौर फ़ायदा समझ लें, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इल्ला अन युसरा अलैकुम, अगर न मिले तो फिर ज़बह करो, ये क़ैद इत्तिफ़ाक़ी है, एहतराज़ी नहीं। एहतराज़ी का माना होता है और इत्तिफ़ाक़ी का माना क्या होता है? एहतराज़ी का माना ये है कि आपने 6 माह का उसी वक़्त ज़बह करना है जबकि साल का तुम्हें न मिले, ये लाजमी है। और इत्तिफ़ाक़ी का माना बेहतर ये कि ये ज़बह कर लो, और अगर इसके होते हुए और भी ज़बह कर लोगे तो गुंजाइश मौजूद है। इस हदीस पाक में 2 बातें काबिल गौर हैं, ज़रा इसको आप अच्छी तरह से नशीन फरमा लें। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवर के लफ्ज़ मुसिन्ना इस्तेमाल फरमाया है, ला तज़बहु इल्ला मुसिन्नतन, कि तुमने कुर्बानी का जानवर जो भी ज़बह करना है जानवर मुसिन्ना होना चाहिए, जानवर मुसिन्ना होना चाहिए, जज़ा नहीं होना चाहिए। हाँ,
صرف بھیڑ اور دمبی میں سے مینڈے میں سے اگر تم جزا ذبح کرنا چاہو تو جائز ہے۔ اب ظاہرہ میں مسنہ اور جزا معلوم کرنا ہے نا، مسنہ کسے کہتے ہیں اور جزا کسے کہتے ہیں۔ تو امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال العلماء المسنۃ ہی السنیۃ من کل شیء من الابل والبقر والغنم، مسنہ اونٹ گائے اور بکری میں سے جو سنی ہے اسے مسنہ کہتے ہیں۔ اب اگلا مسئلہ ہوگا کہ سنی کسے کہتے ہیں، سنی کسے کہتے ہیں؟ تو اس پر فقہا کی تصریحات ملاحظہ فرمائیں کہ سنی کسے کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سنی اونٹ میں سے وہ ہے جس کی عمر 5 سال ہو، گائے اور بھینس جس کی عمر 2 سال ہو، اور بکرا اور دمبا جس کی عمر 1 سال ہو۔ علامہ ابو الحسین احمد بن محمد بن جعفر القدوری رحمہ اللہ وفات 428 ہجری فرماتے ہیں فتاوی عالمگیریہ کتاب الاضحیہ الباب الخامس فی بیان محل اقامت الواجب ان الفقہاء قالوا والسنی من الغنم ابن سنہ، بکری کا سنی وہ 1 سال کا ہے، والسنی من البقر ابن سنتین، اور گائے کا سنی 2 سال کا ہے، والسنی من الابل ابن 5، اور سنی اونٹ کا وہ 5 سال کا ہے۔ یہی بات میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کی ہے۔ اسی طرح علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم وفات 970 ہجری البحر الرائے کتاب الاضحیہ فرماتے ہیں والسنی من الضأن والماعز ابن سنہ، بھیڑ اور بکری میں سے سنی 1 سال، ومن البقر ابن سنتین، گائے 2 سال کی، ومن الابن ابن 5 سنین، اور اونٹ 5 سال کا۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ وفات 1340 ہجری بدر المجہود شرح سنن ابی داؤد میں فرماتے ہیں المسنہ بضم المیم وکسر السین وبالنون المشددہ ومن الابل مستکمل 5 سنین، سنی اونٹ میں سے وہ جس کے 5 سال مکمل ہو گئے، وطعن فی السادسہ، چھٹے میں شروع ہے، ومن البقر مستکمل سنتین وطعن فی الثالثہ، اور گائے میں سنی وہ جس کے 2 سال پوری ہو گئے، تیسرے میں شروع ہے، ومن الغنم ضأنا او معزا مستکمل سنتا وطعن فی الثانیہ، اور بکری میں سے من الغنم، خواہ وہ بکری ہو خواہ بھیڑ ہو، وہ ہے کہ جس کے 1 سال مکمل ہو گیا دوسرے میں شامل ہو گئے۔ یہاں مذکورہ حدیث میں مسنہ کے متبادل جزا من الضان ہے، اس سے مراد وہ دمبا ہے جو 6 ماہ کو مگر دیکھنے میں 1 سال کا لگے۔ علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم رحمہ اللہ وفات 970 ہجری البحر الرائق میں فرماتے ہیں ھذا اذا کان الجزء عظیما بحیث لو خلط بالسنیات یشتبہ علی الناظرین فالجزء من الضأن ما تمت لو 6 اشہر عند الفقہاء، جزء اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ 1 سال بعد سنیات میں چھوڑ دیا جائے تو پتہ نہ چلے کہ سنیہ ہے یا جزا ہے، یعنی ایک ہے جانور سنی اور ایک ہے جانور جزا۔ ہر جانور میں جزا وہ جانور ہوتا ہے کہ جو اس کی مدت سنی والی نہ ہو لیکن اتنا موٹا تازہ ہو کہ دیکھنے میں اس مدت والا لگے، یعنی اگر اونٹ ہے تو 5 سال کا دیکھنے میں لگے ہو 4 سال کا، اگر گائے میں ہے تو ہو 1 سال کا دیکھنے میں 2 سال کا لگے، اگر وہ بکری اور بھیڑ میں ہو 6 ماہ کا لیکن دیکھنے میں 1 سال کا لگے۔ فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھیں بل جزء من الضأن ما تمت له 6 اشہر، اور بھیڑ میں سے ضأن میں سے وہ ہوگا کہ جس کی عمر 6 ماہ مکمل ہو گئی ہے۔ تو اونٹ اور گائے میں سے سنی ہی ذبح کرنا ہے، جزا ذبح نہیں کرنا۔ بکری میں سے سنی ذبح کرنا جس کی مدت پوری ہو 1 سال، جزا کو ذبح کرنا جائز ہے۔ ہاں بھیڑ اور دمبی میں سے اگر 6 ماہ کو دیکھنے میں 1 سال کا لگے تو اس کو ذبح کرنا جائز ہے۔